ekitambala kampembe na nivo etikyo ngunza etikyo sambile ya ye ngunza etikyo sambile ya makitambala kampembe na nivo etikyo kitambala kampembe na nivo etikyo ngunza etikyo sambile ya ye ngunza etikyo sambile babilumbu yai na komi na 8 maki na tike na 2 ans et puis na pesi bino yango 2 ans tikali ya succès na yebisaki bino ke na kangi matali nyonso kraka 10 ans na tike na 2 ans et puis moto wako zona yenga na tiki voilà mikolo nyonso tozana bino elongo ale question na ngeza simple oya kozona kopesa ye 10 000 francs opesi nga bonne réponse ozona 10 000 francs congolais et puis tala 10 000 francs congolais à tongo aboye zwa numéro wana benga ngai yebisa ngai kandi na yebiso boye so zeli na pesa soute question est très simple étoile na Kikongo est simple étoile na Kikongo Yaka bonjour monsieur étoile na Kikongo oh mon Dieu mon roi ah Yaka maman mbote maman étoile na Kikongo étoile na Kikongo étoile Mbwetete pardon Mbwetete hein étoile hein Mbwetete ah oui ah ok Mbwetete a raté 10 000 Yaka nango awa soko aussi na peso 10 000 francs bonjour étoile na Kikongo Mbwetete hein Mbwetete hein oh muza fait mais mu mezabile ya Mbwetete ça va de la kwenda yake simple muke kwa kuna toile ya lisi kulu tete mbote papa étoile na Kikongo Mbwetete hein Mbwetete étoile oui étoile na Kikongo oh là pardon Mbwetete so sur la personne 10 000 Mbwetete ka toujours étoile Mbwetete ko bongone ngeme baka ya Mbwetete penza ko Mbwetete mbote papa quand ngeme baka me pesa 10 000 francs étoile na Kikongo malheureusement désolé mais je ne parle pas Kikongo. Oh non, il faut ngelo nguka Kikongo, ngela Congo central papa. Oui. Ngela Congo central, longuka ndinga ina ngeme kuta kwa kuna kata Congo central. C'est ça. Kilumbu mosi benge mona français, ane tout ba français, ya Kikongo abeto l'état. Hein papa? Faut belo longuka Kikongo, hein? Très mbote papa. Mbote. Kikongo nani étoile na Kikongo. Mbwetete. Étoile Mbwetete. Mbote papa. Étoile na Kikongo. Quand me pesa 10 000 francs. Mbwetete. Étoile. Mbwetete. Oh là. Étoile Mbwetete. Est-ce que ngeba o go pesa nga bon. Quand me pesa munu mvutu mosi ya mbote, me pesa nga 10 000 francs. Muna zabisa na mpangi nyosa Congo central. Quand ngeme kuiza la kata Congo central. Quand ngeme kwenda kana na Équateur. Quand ngeme kwenda kana nani comment on appelle ça? Na Katanga na longu kaka bandinga. Yake tete ngeke na Congo central ngeme ça 20 ans, 30 ans. Mendinga ya Kikongo ngeme ça ba gavé. Belo bika ba complexe in ba français hein. Kilumbu mosi benge mona français ani a tout ba Kikongo hein. Donc belo bika ndinga ye belo tout bandinga beno ya français qui est très important. Na mapangi kuiza mbote papa. Kangeme ba mo pesa 10 000 francs. Ngeza Kikongo hein. Allez ça bunu étoile na Kikongo. Étoile Tetemba belo boulé maboko. Boulé maboko. Me pesa 10 000 francs. Muza bisaka nikala mutu be pesa munu mvutu mosi ya mbote. Anike baka 10 000 francs. Kwenda baka nani 10 000 francs kule pas chauffeur. Bokela mon chauffeur, je 10 000. Yaka pesa 10 000 rapidement. Ay belo boulé bobete maboko. Auza 10 000 francs bete maboko. Yo tetemba. Bobete maboko. Voilà. Na on pesa 10 000 francs pour la kolobake na kosa raté. Na bisaki bino o ko pesa ngai bonne réponse. Azana droit ya 10 000 francs congolais. Allez, bon moni 10 000 francs hein. Yango allez, betele maboko bakashi. Très bien. Très bien. Ya umekuiza kwa kuna kati ya nani ya couloir ya Tetembwa, mbote papa. Moto. Étoile na Kikongo. Ça va. Aïe. Allez, on a continué. Na bampangi nyoso beloka kolanda beto. Na kilumba bubu yake évangile bulu yakanda. Asa
Ndoki Katina Bonkolo, Ozui na peso 10 chaba. Bonjour maman. Bonjour. Étoile na Kikongo. Mbwetete. Hein? Mbwetete. Étoile na Kikongo. Oui. Kikongo l'État. Ah oui. Mbwetete. Étoile. Mbwetete. Mbwetete. Eh ya. Ah papa, on pas étoile. Mbwetete. Oh, Mbwetete. Étoile Mbwetete. Bonjour papa. Bonjour. Étoile na Kikongo. Mbwetete. Ngemebaka. Mimbaka. Étoile. Oui. Ngemebebe bela étoile Mbwetete. Oui, Mbwetete. Luvunu. Luvunu. Mbote papa. Étoile na Kikongo. Étoile na Kikongo. Ah, étoile na Kikongo. Ngai to ba Kikongo. En tout cas, ça va vraiment. Bon, étoile na Kikongo, il y a que Mbwetete. Hein? Mbwetete, il y a Sir. Étoile. En tout cas, il y a vraiment. En Luvunu. tout cas, il y a une même. Luvunu. Yara lango awa. Bonjour papa. Bonjour. Étoile na Kikongo. Mbwetete yango na Mbwetete. Étoile Mbwetete. 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 Oui, bonjour papa. Bonjour. Étoile en Kikongo. Ni bayibo kila kaya. Bon, nakupesa réponse ya kente de pacifier ensemble na nini? Ya ke contré par contré. Bankaka mngepesa ngeto réponse. Bankaka bagetu ba Mbwetete, bankaka bagetu ba Ntemo, bankaka bagetu ba Tetembwa, milliers par milliers. Mais na Kikongo abeto à l'État. On Kikongo beto l'État. Kikongo abeto à l'État. Bon, na beto l'État. Parce que quoi que bato to ba mingi na matali Kikongo à l'État. Yao. Excusez na bandibu. Pas bagetu ba Mbwetete. Bankaka ngeko na kuna bagetu ba Ntemo, mais na beto Kikongo. Peut-être mon tu ba Tetembwa donc. Il y a pour sa lumière. Allez, merci beaucoup papa Samuna Mfutange. Mbote kaka. Mbotema. Ngeli na sabisa beto étoile na Kikongo abeto à l'État ni bayibo kila kaya. Mbwetete. Hein? Étoile. Étoile comme Il y a que Mbwetete. Aïe. Voilà, on a continué. Merci, notre président Junior Mabaro. Allez, merci, président Junior Mabaro. Allez, Bilonio Sokuna Mbote Abenokuna. Les amis de Junior Mabaro, prêtre na Kata Congo Central. Yina Anikena Goussala, vraiment fierté na Kata Congo Central. Parmi ba Asbel Yina Yake Yamfunu, na Moutine Mosi Mbote, na Kuluta. Merci, Matono Mingi, na Mpanga Beto Junior Mabaro. Voilà, Mbote papa. Mbote. Ah, papa. Oh là, oh papa. Voilà, ça c'est bien. Étoile na Kikongo abetu à l'État. Bubu ya mume kitakwa kuna kati ya couloir ya Tetembwa. Ya mume kuza sababu na usala bulu yeke. Ya ba maki bonjour. Étoile na Kikongo. Jazz. So je na peso 10 000 francs. Étoile na Kikongo Njaza. Njaza. Étoile na Kikongo Njaza. Njaza. Étoile na Kikongo. Hein? Ah? Étoile na Kikongo Mbwetete. Pesa 10 000. Luvunu. Oya gozo na pesa 10 000 francs congolais. Étoile na Kikongo. Kidimbu. Hein? Kidimbu. Étoile. Kidimbu. Na Kikongo le Kidimbu. Luvunu. Oya Kidimbu. Kidimbu. Étoile na Kikongo. Minzoto. Minzoto. Bona lingala. Étoile na Kikongo Tetembwa. Merci. Pesa mbongo. Bitlisha. Allez, merci beaucoup, pasteur José Coco Mapuata. Depuis l'église de la louange Matadi, merci à maman Peggy Mapuata. Que Dieu vous bénisse. Là c'est mes parents, je vous aime tant. On est toujours ensemble. Et merci beaucoup, pasteur apôtre Félix Ekanga Aoundouana. Et depuis l'église de Meradi, je vous salue. Merci à présent Ringo Manimbanu. Merci à Sunde Masamuna. Merci beaucoup à Merline Solo, la grande couturière Molonga Langai. Kamata bisou.
bisous. Bébé, kamata bisous. Kamata bisous. Voilà, merci Merlin et Solo, je t'aime bien, chérie. Voilà, merci à Ebenezer Solo, merci à Gracella Solo, merci beaucoup à toi, Daniela, je vous salue, merci à Bénédicte Matondo, merci beaucoup à tout le monde, Princilia, on est toujours ensemble, merci. Allez, mesdames et messieurs, prenez ceci, hein, retenez ça, écrivez ça quelque part, et ça vous aidera peut-être un jour. Profitez de l'occasion pour la Zanabino et Longo. Na kokisi déjà 8 ans. Na tika na 2 ans succès na matadi. Na kangibino no zo kraka na kate matadi na otindi kabiloko. Na obeta ba plan comme dit jamais vu. Allez, zo bonne réponse. Nengo moni tabe na biso ebimi wana na kati ya bi visibidi. Mutu ba tete ndinga façon muzabisaka beno. Tableau ina ya mebima ya uyake na ko justifier bonne réponse. Bampangi mingi bageza baka ba ouve. Ngeke lutaka kwa kuna kati ya couloir yai, ngeke zabaka ve signification ya couloir yai. Couloir yai tona bokila tetembwa. Donc, par là, nini mozo tuba zabati étoile na kikongo ya beto ya l'État. Bika tete nani tuki nani minzoto wela tete na kikongo abeto a l'État bage tubaka play sonika yau tetembwa ka tetembwa ya ika ngeza ba fe donc tetembwa ya ika yau yake étoile donc bapangi nyoso keza baka ve étoile na kikongo tetembwa. Kalange pangi mosi me pesa munu mvutu mosi ambote me pesa ni 10 000 francs. Ame baka 10 000 en suka. Ame baka 10 000. Très bien, félicitations. Moi na mosi tetemo ame baka 10 000 francs. Sama nini ani zabaka étoile na kikongo. Tu me pesa ni 10 000 francs. Ya utokena kwa encourager na bampangi nyoso beno longuka ndinga beto ya kikongo. Tole na tuba beto français, tole na tuba beto mangala, mais kuzimba kana kave kinkulu ange kwa kuna kata Congo central. Yaou tozola zabisa beno étoile na kikongo bake bokolaka yaou tete mbabaina nyo tangaka kwaku bake tangaka na complexe scolaire étoile na français complexe scolaire étoile complexe scolaire tetembwa. Nzambisa kumuna beno muna beno toke kutana kaka na bilumbu ukena kuiza ina vonaka pangia beno ina belokezo kaka mingi Eric Solo l'homme de Matuza beta biloko kote ba platindika ya ngoti na kati soko tali loboko ekembi lokwa likemba ndezo makasi wona usani obendi ngo pena bien kwela ko tire na nteya balola ngo pena. Allez, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Merci à Debra Mazela pour la réalisation. On est toujours ensemble. À nous revoir peut-être à la prochaine occasion. Merci, bye bye. La